दशम श्रेणी श्रद्धेय छात्र छात्री माने आमे आज दशम श्रेणी ओडिया साहित्य शिक्षादान क्रम राघवंक लंका यात्रा अनुकूल द्वितीय भागटी को आज आमे आलोचना करिबा। तेबे गत पाठ्यदान रे आम माने आलोचना करिथिले से शब्द सम्राट, भाव सम्राट, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर विशेष कृति वैदेहीश विलास। पिला माने आमे वैदेहीश विलास संपर्क रे अनेक किछि आलोचना करिथिले। एही वैदेहीश विलासर 40 नंबर छंदरु उद्धृत होईछि आम बही रे थिबा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविता। छंद कहिले अध्याय। तेबे पिला माने तुमे जानिचो कि वैदेहीश विलासर सर्वमोट 52 टी छंदरु प्रत्येक छंद भिन्न भिन्न रागरे गायन करा जाय परिबो। जेभଳି 40 नंबर छंदरु आसीथिबा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी को आमे राग आशाबरी रे गायन करि परिबा एवं ताहा आमे पूर्व क्लास रे सुनिथिले मध्य। तेबे आज जेतेबेले सुजोग मिलिछि आमे आज बाकी अंशकृत पढ़िबा, किंतु एही वैदेहीश विलास रामकाव्यर अन्य एक छंदरु किछि पद सुनिबा जहाकी राग चोखी रे गायन करा जायछि। तेबे आजिकार पाठपढ़ा आरंभ करबा पूर्वरु चलो आमे प्रथमे वैदेहीश विलासर अन्य एक छंदरु किछि सुनिबा। माने आमे माने सुनुथिले विष्णुपदी विष्णुपद इकार भेद शब्द एते सुंदर तांकर काव्यर विभिन्न शब्द संयोजना जेउथिरे कि से समान शब्दर भिन्न भिन्न अर्थ को नै काव्य कविता संयोजना करिसंती। तेबे पुणी थरे आस पिला माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंक विषय रे जहा हमें पूर्व क्लास रे पढ़िथिले ताकु थरे मने पकेबा। ओडिया साहित्यर से हेउचंती भाव कवि, शब्द कवि आ बलिष्ठ कवित्व पई तांको ओडिया साहित्य जगत रे कवि सम्राट उपाधि दिया जायछि एवं ते सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय रे जन्मग्रहण करथिले बोली सूचना मिले। तेबे अनेक साहित्यर गवेषकंकर मत जोठी मेल खाए से अनुसार से गंजाम जिल्लार भंजनगर सहर निकटस्थ घुमुसर राजवंश देखिबा कुलाड़ दुर्गरे जन्मग्रहण करथिले एवं मसिया संपर्क रे जहा मेल खाए प्रायतः 1685 ख्रीष्टाब्द रे तांकर जन्म बोली सूचना मिले। रामचंद्र राजगुरु थिले तांकर शिक्षा गुरु, कारण से जेहेतु राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले से अनेक वैभव एवं प्रतिपत्ति मध्यरे तांकर शैशव अवस्था कटिथिला। सेतेबेले से उच्च शिक्षा मध्य लाभ करथिले। उच्च शिक्षा कहिबार तात्पर्य से विभिन्न उच्च आमर शॉर्ट ग्रंथ, शॉर्ट काव्य, शॉर्ट कोश इत्यादि से अध्ययन करथिले। पिलाबेले से पाटकुमार नाम रे तांकर राजवंश रे परिचित थिले एवं निजे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर विभिन्न काव्य रे लिखिचंती जे से जो बलिष्ठ कवित्व तांको भितरे जो सृष्टि हेतिला ता पछरे राम तारक मंत्र जप करी बा राम तारक मंत्र सिद्ध करी से ए कवित्व लाभ करिचंती बोली निजे स्वीकार करिचंती। ए राम तारक मंत्र कोन ना ओम राम रामायण। तांकर विभिन्न साहित्य कृति मध्य रहिछि वैदेहीश विलास, सुभद्रा परिणय, लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि, रसिक हाराबली एवं आहुरी अनेक। तेबे यांको पूर्वरु जो माने साहित्य सृष्टि करुथिले से माने भक्ति मार्ग रे साहित्य रचना करुथिले, किंतु एठी उपेन्द्र भंजंक समय रे सेथिरे सामान्य परिवर्तन होईछि। केवल भक्ति मार्ग नुहे अनेक काल्पनिक कथावस्तु को नै राजकुमारी, राजकुमार तथा राजा रानी को काव्यर मुख्य चरित्र भाव रे नै से काल्पनिक काव्य रचना करिसंती। तेबे तांकर अन्यान्य कृति मध्य भितरे हमर रहिछि काव्य छांदभूषण जहा कि 34 छांद विशिष्ट,
କଳା କୌତୁକ କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ରସ ପଞ୍ଚକ ଏଥିରେ 5ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ର ସ ପ ଚ କ ଏହି 5ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବିନା ମାତ୍ରାରେ ରାମାୟଣ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଗୀତା ବିଧାନ। ଏବଂ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜନସମାଜରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ନଥିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତା ବିଧାନ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚୌପଦୀ ଚୌତିସା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ସର୍ବମୋଟ 70ରୁ 80 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର ଭାବ ଆଧାର ଯାହାକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇବା। ଏଇ କବିତାରେ ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ନା ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସେ କିଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ତଥା ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁଣି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅପହର୍ତ୍ତା ରାବଣ ଅପହରଣକାରୀ ରାବଣ ଯିଏକି ରାଜନୀତିରେ କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ପିଲାମାନେ କବିତାକୁ ପଢିଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ରାବଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାମଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ସେ ନିଜେ ଧନୁ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଧନୁରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଞ୍ଚ ଚଢେଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ରାବଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ତଥାପି ବି କ୍ରୋଧୀ ପାପୀ ତଥା ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପହର୍ତ୍ତା ରାବଣ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବଳକୁ କମେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ତାର ଅହଙ୍କାରର କିଭଳି ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ କଥା ଆମେ ଏ କବିତାରେ ତାର ଆଭାସ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନଚିତ୍ର ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଆଦେଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ସେ ମାର୍ଗଟା ତାଙ୍କର ବତା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ମୁଁ ନେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ପଢିବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷର ନାମ କଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ? 1785 ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ତାହା କୋଉ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ? ମାନେ ବହିକୁ ଦେଖିକିରି ବି ଉତ୍ତର କହିପାରିବ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଡିକ୍ସନାରୀର ନାମ କଣ ଯାହା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ବାରଗାଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କହ ପିଲାମାନେ, ସେଟା ହଉଛି ଗୀତା ବିଧାନ। ବାସ୍, ଗୀତା ବିଧାନ। ବିଭୀଷଣେ କହ, ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ। ବିଭୀଷଣେ କହ, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବାପ ସମାନ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଉଛି? ରାବଣ। ରାବଣ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭିନ୍ନ ହେବେ? ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭିନ୍ନ ହେବେ? କାହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କହିବା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବେ? କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେବେ? କାହିଁକି? କାରଣ ଅଙ୍ଗଦ, ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ବାନର ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କବିତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଘଟଣା ଗୁଡିକର ଠିକ କ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିବ। ଦେଖ, ଏଥିରୁ 4ଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଓ ଦର୍ଭଶୟନ। ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଓ ଦର୍ଭଶୟନ। ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ବିଚାର କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା? ଶୁକ ସାରଣକୁ 4 ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ। କପି ପକାଇଥିବା ଗିରି ବୁଡିଯିବା। ଏଥିରୁ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଥମେ କବିତାରେ ଅଛି କହିଲ? ଏଥିରୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଥମେ ଅଛି କବିତାରେ? କପି ପକାଇଥିବା ଗିରି ବୁଡିଯିବା। କପି ପକାଇଥିବା ଗିରି ବୁଡିଯିବା।
ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ କପି ଟିକେ ଭଲ କରି ପକାଇଥିବା ଦେଖ। ଗିରି ବୁଡ଼ିଯିବା। ଘ ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ବିଚାର। ଘ କପି ପକାଇଥିବା ଗିରି। ଖ ଖ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଶୁଣ, ପୋତିବା ବିଚାର। ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ବିଚାର। ସେଠି ଯେ ଖ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ବିଚାର। ଥରେ ଅପସନ ମାତ୍ର ଖ ଉତ୍ତର ଦବ ପିଲାମାନେ, ପର୍ବତରେ ସେଟା ସିନ୍ଧୁ ଶୁଭିବ। ତମେ ଥରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ୟୁଜ କରିକି କହିବ, ସେଟା ପୁରା ଶୁଣା ଯାଉଛି, ରିପିଟ ମୋଟେ କରନି। ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି କଣ, ପର୍ବତରେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ବିଚାର। କେମିତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ ପାଇଲେ, ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ତାପରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଥରେ ମାତ୍ର କୁହ, କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର, ଇଏ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ କୁହ? ଆଉ 3ଟି ବଳିଲା। ସୁକ ସାରଣକୁ 4 ଭାଗ। ପକାଇଥିବା ଗିରି ବୁଡ଼ିଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କୁହ? ଆଉ 2ଟି ବଳିଲା। ଅପସନ କ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ଓ ଦର୍ଭ ଶୟନ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ବୁଡିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟେ ବଳିଗଲା ଶେଷରେ କଣ, ରାବଣ ସୁକ ସାରଣକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ବା 4 ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସାବାସ, ବସ। ଇଏ 4 ନମ୍ବରରେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତିକର କହିବାର ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ଯେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ କରୁ, ଏଠି ବିଖ୍ୟାତର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଖ୍ୟାତର ଏଠି ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଜଣେଇବା। ଯେତେବେଳେ ସୁକ ଏବଂ ସାରଣ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଉ ଜଣଉ, ବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖବର ଜଣେଇବା, ଜଣଉ ଜଣଉ ବିଂଶତିକର କହିବାର। ବିଂଶତିକର ସଂସ୍କୃତରେ 20 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଂଶତି ଏବଂ କର। ତେଣୁ ବିଂଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 20ଟି ହାତ ଯାହାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ଏବଂ ବିଂଶତିକରର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଂଶତି ପାଣି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାବଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ, ସେଇ ସମାନ ଅର୍ଥ, ବିଂଶତି ପାଣି। ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ, ଏଠି କର ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ। ତେଣୁ ରାବଣ କହିବାର, କହିଥିବା, କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, କହିଥିବା କଥାକୁ ଜଣଉ ଜଣଉ କଣ ହେଲା ନା, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ବୋଧ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ବୋଧ କରିଥିଲେ। କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିଏ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ସୁକ ସାରଣ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ, ସୁକ ଏବଂ ସାରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଉଭୟ ଭୟ ଅନୁଭବ କରି କଣ କରିଥିଲେ? ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଦେଖିବା। ବାହୁଡି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ। ବାହୁଡି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଜେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାବଣ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହୁଡିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଫେରିଯିବା। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଫେରିଯିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁଡିବା। ତ ଫେରି ଯାଇ ସୁକ ଏବଂ ସାରଣ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ଦେବରିପୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ରାବଣଙ୍କୁ ଦେବରିପୁ କୁହାଗଲା? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୁକ ସାରଣ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ଦେବ ଅଂଶ, ଏଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ରାମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠି ଦେବରିପୁ କହିବା ଛଳରେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁନି କୁମାର 4 ଜଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ। ସେମାନେ ରାଗି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନା, ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଜୟ ବିଜୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଜୟ ବିଜୟ, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି 7ଟି ଜନ୍ମ ନବ ନା ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି 3ଟି ଜନ୍ମ ନବ? ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ 7ଟି ଜନ୍ମ,
ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ପଛ ଜନ୍ମ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିଏ ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କୁ ଦେବରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଜେ। ଏବେ ଅନୁଜ କିଏ? ସେ ଅନୁଜ ନା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଜ, ରାବଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ପଛରେ ଯିଏ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଜେ। ଫେରେଇ ଦେବାଟା ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ କୌଣସି ଅନଧିକାର ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିଥିବା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବାଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଯଦି କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କହିଛି। ଏକଥା ସୁକସାରଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ ଦେଖ, ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। ଏବେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଣ ଥିଲା, ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କଣ କରିଥିଲେ ବା କଣ କହି ଜଣେଇଥିଲେ ସେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଅଙ୍ଗଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ କବିତାରେ ଅଙ୍ଗ ଦେବା, এই যে অঙ্গ দেবা কথা কুহযাইছি অর্থাৎ আঘাত করিবা কথা কুহযাইছি। অঙ্গ দেবার অর্থ ହେଉଛି আঘাত করিবা। সুকসাରଣ কହୁଛନ୍ତି যে হে রাবণ ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କୋଉଠୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା, କିଏ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ। ସେ ଯୋଉ ଭଳି ଆମକୁ ଆଘାତ କଲେ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା, କି ଧର୍ମ ଥିଲା କେଜାଣି ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। কিভাবে আঘাত করেছিল সে না বজ্রাঘাত সম, বজ্র যুক্ত আঘাত বজ্রাঘাত। এ বজ্র কোণ তুমি মানে বজ্র চিত্রে দেখুছ, কিন্তু ভারতীয় আমার পুরাণ শাস্ত্র কহে ইন্দ্রঙ্কর অস্ত্র ହେଉଛି বজ্র। এ বজ্র কোঠু আসিলা না থরে বৃত্তাসুরକୁ মারিবা ପାଇଁ যেতেবেলে ইন্দ্র গুহারি জଣାইଥିଲେ শিবଙ୍କ পাখରେ, মহাদেবଙ୍କ পাখରେ, সেতেবেলে ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ବଜ୍ରର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦଧିଚି ଋଷି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିଦାନ କରିଥିଲେ। ବଜ୍ର ସମ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିଦାନ କରିଥିଲେ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ବଜ୍ର ଏବଂ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏବଂ ତାହା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଥରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତାହା ନିଜର କ୍ଷତି କରିକି ହିଁ ଫେରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବଜ୍ର ଯେଭଳି ଭୟଙ୍କର, সেই বজ্রর আঘাত সম অর্থাৎ সমান। তলর অনেক অর্থ রয়েছে। তল হচ্ছে নিম্ন ভাগ, তল হচ্ছে ভূমি পৃষ্ঠ তল, এবং এটি তলর অর্থ হচ্ছে কোন চাপুড়া। তলর অর্থ কোন পিলা মানে এটি হচ্ছে চাপুড়া। তল হলা নিম্ন ভাগ, তল নিম্ন ভাগ কুহযিব গোটে অর্থ, তার অনেক অর্থ আছে। এবং আর গোটে হচ্ছে কোন এটি কোন হচ্ছে চাপুড়া। তো এটি কোটা হব চাপুড়া প্রহার করেছিলেন। কিଏ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ, ଯାହାକି ବ୍ୟୋମେ, ଯେ କୋଉଠି ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ? ବ୍ୟୋମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ମୁଥ ମାରିଥିଲେ ଆକାଶରେ ଅଙ୍ଗଦ। କାହା ପାଇଁ ମାରିଥିଲେ? ସୁକସାରଣ ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତକ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଆକାଶରେ ପ୍ରହାର ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇଟା ବାଜିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଆସି ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ ଦେଖିବା, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପଦଟିକୁ ଟିକେ ଏଇଭଳି କିଛି ପଢିବା, ଭାଙ୍ଗିକି ପଢିବା। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଦବ। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ଏ କଥାଟି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଏହି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି, ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି ଯେ ମେରୁ ପର୍ବତ, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ମେରୁ ପର୍ବତ, ଏବଂ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମେରୁ ପର୍ବତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି।
तेणु तार ना हूँ मेरु पर्वत। तेबे विंध्य पर्वत जो जानी पारिचंती जे सूर्य प्रत्येक दिन मेरु पर्वत को प्रदक्षिण करते चारिपाखे घेरा बुलंती, विंध्य पर्वत मनरे हिंसा जात होईछि एवं से मध्य चेष्टा करिछि कोन ना सूर्य को से कहिछि जे तुमे मोर मध्य प्रदक्षिण कर, किंतु सूर्य मना करिथिबारु विंध्य पर्वत क्रोधरे निजर आकार बढ़े बढ़े चली उच्च उच्च आहुरी अधिक उच्च होइछंती। जेतेबेले सूर्यंकर गतिपथ रोध होईछि तो सेमाने जाई विंध्य पर्वतंकर गुरु अगस्त्य मुनि को एकथा कहिछंती जे किछि करंतु जदि सूर्यंकर गतिपथ अवरोध हुए तेबे सारा पृथ्वी ध्वंस पाइजिवो, जीव जगत ध्वंस पाइजिवो। अगस्त्य मुनि सीधा विंध्य पर्वत पाखक जाइछंती, जेहेतु अगस्त्य मुनि तांकर गुरु विंध्य पर्वत मुंड नुआई देइछंती एवं तांकु देखि अगस्त्य मुनि कहिछंती वर्तमान मु दक्षिण को यात्रा करूची, तीर्थ करूची एवं मु आसीबा पर्यंत तुमे एई भली मुंड नुआई कि थाओ। से जो गले अगस्त्य मुनि आ केबे फेरिले नाही, ये हमर पौराणिक कहानी कहे एवं से दिन ठारू विंध्य पर्वत मुंड नुआइले एवं सूर्य संतुष्ट हेले। तेणु एठी कहाई पिला माने विंध्य पर्वत जी की भानु अर्थात सूर्य को तोषी संतुष्ट करथिले, सेई भल कर्म तांको पाखरे थिला जोड़ा तांको बंचेई देथिला, दैव विधाता तांको बंचेई देथिला। काहाकू? विंध्य पर्वत को। जदि से भल कर्म नथांता तांकर कोन क्षति होइतांता? बाजी थिले चूर्ण, बाजी थिले गुंड होई जाइतांता विंध्य पर्वत, आउ नतुबा पाताल रे भजी थिबो अर्थात पाताल रे भजी थिबो माने कोन? पसी जाइतांता, पाताल रे पसी जाइतांता। बुझी परिला? तो एठी कोन कुआ गला? विंध्य पर्वत देहरे एते प्रहार थिला, एते बड़ प्रहार थिला, जंदी विंध्य पर्वत देहरे मध्य बाजी जाइतांता से चूर्ण हो जाइतांता, गुंड हो जाइतांता किंबा पाताल रे पसी जाइतांता, किंतु भानु को तोषी थिबारु मध्य से मध्य रक्षा पाई गले। एबे देखिबा बळ केते बोलू बोले जेते शंख सही। वर्तमान रावण जानिचंदी प्रतिक्रिया, विभीषण कौन प्रतिक्रिया देले, अंगद कौन प्रतिक्रिया देले। प्रकृत रे रामचंद्रंकर पक्षरे विभीषण थिले धर्मर आउ गोटे मोहरा, कारण रावण पक्षरे संपूर्ण अधर्म थिला। जदि आ विभीषण जे कि जानिथिले एकमात्र व्यक्ति जे कि जानिथिले रावणंकर नाभि रे अमृत कलश रहिछि, सेथिपई रावण कोन चाहुथिले ना विभीषण को कौनसी मते बुझे सुझे निज पाखक फेरई आने को चाहूले। आमे कहूँ जे घरका भेदी लंका ढाए ये गोटे आख्यान अच्छी। प्रकृत में विभीषण शेष मुहूर्त राम को बतई गुप्त रहस्य कथा बतई तेणु एटा न घटू से कूटनीतिर प्रयोग करथिला रावण आ विभीषण को फेरई आने को चाहिए। द्वितीय कथा कौन ना राम पक्षरे से जानी रामचंद्र भगवान अवतार, किंतु तांकर शक्ति को सैन्य शत्रु सैन्य को कमे देवाई बानर सेना को फेरे देवाई से अंगद को मध्य से कौन करथिले बाध सृष्टि करिया को चेष्टा करथिले। उभय कार्य रे विफल होला परे वर्तमान रावण पचारिचंती बळ केते, से कहिचंती केते बळ कहार रामंकर केते बळ केते बोलू। जेतेबेले रावण पचारिले केते बळ सेतेबेले बोले अर्थात सुख सारण कहिथिले जेते शंख सेही केते शंख सही। एठी पिला माने शंख कण शंख हेउची तुमर हमर जो गणन संख्या गणन क्रम रे 1 रे 13टा शून तुमे देखिबो 1 रे 13टा शून हमर होची कण शंख। ए प्रकार हमर 1 10 100 1000 करिकि जेतले हमर शंख आसु 13टा शून हमें लगेबा। तेणु से कहचंती जेते शंख सही एठी संख्या रे नउचंदी शंख को। तापर कहते बारी राशि रे जनित तेते शंख नहीं। एटी जनित माने हला जन्मित, कोठी जन्म हुए शंख। शंख एक सामुद्रिक जीव जहाँकि समुद्र जल रे देखा जाए, बारी राशि रे देखा जाए। एटी बारी कहले पिला माने एटी वर्षा नुहे किंबा जल नुहे, एटी बारी राशि कहले एटी होची समुद्र जल। समुद्र जल रे जन्मित सेते शंख नहीं। आमे केही मध्य गणी परिबा नहीं जे समुद्र जल रे केते शंख से जीव जन्म नौछि। तेणु असंख्य बा अगणित कहवा उद्देश्य से कहउचंती कोन ना तांकर शक्ति पराक्रम अगणित। ताहले एटी देख पिला माने शंख एवं शंख दुईटी अर्थ मु बतैली। तापरे अछि परवर्ती पद को जिबा वितरणे सागर की 5 पचारिला। वर्तमान रावण पुणी आगु को पचारुचंती कोन ना वितरण हेबा पई अर्थात एई समुद्र को लंघन करी आसीबा पई पार हेबा पई सागर को लंघन करिकरी वितरण करिकरी आसीबा पई कि 5 कोन 5 अर्थात उपाय से माने चिंता करिसंती पांचीचंती।
रावण पचारिला जे कौन उपाय से माने पांचिचंती तापरे सुकसारण कहउचंती जे बिहे राम बिहे अर्थात विधान किंतु एठी बिहेर अर्थ कोन ना नियम करिचंती किए नियम करिचंती प्रतिज्ञा करिबा किंबा नियम करिबा रामचंद्र जेतले पत्थर बुड़ी जिबार देखिचंती से नियम करिचंती प्रतिज्ञा करिचंती वरुण देवता को प्रसन्न करिवे कौन प्रतिज्ञा करिचंती कि भलिया प्रसन्न करिवे ना राम प्रतिज्ञा करिचंती नियम करिचंती जे कुश शय्यारे शयन करिवे तथा जहाँ जहाँ घटना से जानिचंती से सब कहिचंती कुश शय्यारे शयन करिवे माने उपवास रे रहिबे एहा प्रत्युत्तर देइचंती प्रश्नर उत्तर हेउची पिला माने प्रत्युत्तर जणे पचारिबो तापर उत्तर देबा प्रत्युत्तर किए उत्तर देला सुकसारण उत्तर देले जे एई भलिया से माने उपाय चिंता करिचंती तापर कुश शय्या हमें पूर्व क्लास रे पढिचु पिला माने कुशर शय्या हमें पढिथिलु से विषय रे वर्तमान देख विरस को मंद करी मंद हास जन्मे बोले की करिबो एडे हीन पराक्रम जे एठी पिला माने आमे टिके ध्यान दे कि बुझिबा कारण एठी अनेक गुडी एभली शब्द अछि देखो पिला माने विरस एठी जो विरस शब्द लिखा जायछि ये विरसर अर्थ बहिरे देछि दुख किंतु रावण जो भलिया अहंकारी थिले तांको मनरे शत्रु पक्ष रे ए सब कथा सुनी से दुखित हेबार लोक नुहंती प्रकृत रे किए जो उपाय पांची थिले कूटनीतिर प्रयोग करथिले से कूटनीति रे विफल होई से टिके निराश हो जाइचंती अर्थात से सुकसारण को पठेई किरी जो उत्तर चाहूथिले जो फलाफल चाहूथिले से फलाफल जतले पाई पारि नांती से कोन होइचंती ना असंतोष होइचंती से असंतुष्ट होइचंती तेणु एठी विरसर अर्थ कोन हबो असंतोष भाव रे ए सब कथा सुकसारण टू सुनी सारला परे सब प्रोग्राम फेल मारिया परे से जहाँ जहाँ उपाय चिंता करथिले से सब किसी काटू न करिबा परे से कोन होइचंती विरस होइचंती अर्थात असंतुष्ट बा असंतोष होइचंती तेबे एही जन्मित विरस को तांको भितर जो भाव सृष्टि हेतले गुटे भाव ताकू मंद करी ए मंदर अर्थ कोन पिला माने कमाई देई ताकू कमाई देबा पई बा ताकू लाघव करिया पई कमेइबा पई से कोन करिचंती ना मंदहास जन्मे मंदहास जेमती पिला माने मंदहास कहले अनेक कहती अल्प अल्प हसिबा मूर्खी हसिबा किंतु एठी मंदर अर्थ कौन हम आमे जानिचु मंद कर्म कहले देखि पिला माने आमे जानिचु मंद कर्म माने आमे कोन कहबा मंद माने तो अल्प कमेइबा किंतु एठी मंद कर्म माने कोन खराब कर्म सेही भलिया मंद हासर अर्थ होची ए भलिया एक हस जहा कि देखिले अन्यर मनरे दुख जात हबो तेणु से कौन करथिले परिहास करिकिरी हसिथिले ताच्छल्य करिकिरी हसिथिले तांको भाव तांको भितरे ताच्छल्य भाव आसीथिला निजे जेतले तांकर मनरे असंतुष्ट भाव आसिला से असंतोष होले ताकू कमेबा पई ये से आउ गोटे पद्धति अवलंबन कौन कले ना ताच्छल्य करिकिरी हसिबा आरंभ कले एवं हसी हसी कहिले बोले की करिवो रावण कहउछनी हां कोन करि पकेइबो कोन अबा करि पकेइबो बोले की करिवो की माने एठी कौन एडे हीन पराक्रम जे जहार एते हीन माने हला तुच्छ नगण्य जहार एते कम शक्ति कौन शक्ति ना मात्र किछिटा मांकड़ तांको पक्षर छथि बानर अछंती ए बानर किछि जन को नै कि से कौन रावण परिका राजांको सहित युद्ध करिवो कि कौन बा करि पकेबो एभली अनेक कथा चिंता करिकरी से निजे कहिचंदी कोन ना हीन पराक्रम पराक्रमर अर्थ कोन पिला मेटी ताले शक्ति पराक्रमर अर्थ कोन शक्ति एते कम शक्ति जहार सी अबा मोर कौन करि पकेबो तेणु पिला माने मने रख विरसर अर्थ एटी असंतोष भाव एवं मंदहास माने हला कोन परिहास करिकरी हसिबा तेणु मंदहासर अर्थ होची कोन परिहास करिबा परिहास करी हसिबा ताच्छल्य करिबा बा परिहास करिकी हसिबा बुझी पारिलो वर्तमान आमे ए जहाँ पढ़िले सेथिरु किछि प्रश्न माध्यम पुणी थरे आलोचना करिनबा प्रथम प्रश्न के ध्यान देकी पिला माने प्रश्न पढ़िबो बुझिबो एवं उत्तर देबो एवं थरे मात्र उत्तर देबो स्पष्ट भाव में समस्त शुणी पारुचंती हेले आमे शीघ्र आलोचना करि परिबा प्रथम प्रश्न बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे ये आमे 2-3 नंबर पदरे पढ़िथिले गत क्लास रे पढ़िथिले बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे एवं
बर्तमान आमे पढ़िले कौन सुकशरण कौन खबर दौरान बिहे राम कुश सज्जा प्रत्युत्तर देला जे कहले देखी पिला माने ए दुईटी पंक्ति रे केउ पद केउ शब्द पद कहीं गला गोटे जिते गोटे अर्थपूर्ण गोटे वाक्य कि पदर व्यवहृत हुए शब्दटा को पद कह जाए तो ये पदटा हूँ शब्द केउ शब्द अच्छी जो दुईटर कि समान अर्थ रही देख एमितिया गोटे शब्द उभय पदर पदंश रही जार कि अर्थ समान तो पिला माने देख अच्छा एठी शयन अच्छी कि एठी शयन शब्द अच्छी कि एठी सज्जा अच्छी तेणु अलग शब्द को खोज जे 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 एथिरे जोटा थिबो एथिरे भी सेटा अच्छी से गोटे घोषा पद हिसाब रे घोषा शब्द हिसाब रे निया जायछि बिना सनरे शयन से दर्भ शयन जे एठी पूरा शब्दटा कोन से शब्दटा एथिरे भी रहिथिबो आउ एथिरे भी रहिथिबो कहले देखि को शब्द गोटे काव्यिक शब्द माने नुहे जे गोटे ही शब्द रे थिबो दर्भशयन हाँ ठीक कहूच कह ठीक अच्छे गोटे है दर्भशयन एवं अन्यटी कौन ए पदर देख अन्य से भाया शब्द कौन अच्छी शाबाश कुश सज्जा बहुत बढ़िया पिला माने तुम बुझी पारुच से बहुत खुशी कथा ये हूँ आमर पिला माने काव्यिक शब्द को आम बुझिले बर्तमान आ गोटे प्रश्न को जीवा राम कुश सज्जा शयन करने नियम करने कथा क्यों पंक्ति जना पड़ुची देख कौ पंक्ति जना पड़ुची जे राम कुश सज्जा शयन करेंगे पिहे राम कुश सज्जा प्रत्युत्तर देला जे एवं बिना सनरे शयन से दर्भ शयन भल कि देख राम कुश सज्जा शयन करेंगे नियम करिसंती प्रतिज्ञा करिसंती से प्रतिज्ञा करने कथाटा कौ पंक्ति जना पड़ुची ए पंक्ति जना पड़ुची ना ए पंक्ति जना पड़ुची ठीक अच्छे कौ शब्द जना पड़ुची नियम कथाटा बिहे शाबाश बिहे शब्द जना पड़ुची से नियम करिसंती जे कुश सज्जा शयन करेंगे बहुत बढ़िया बर्तमान देख आ गोटे प्रश्न बोध उभय भୟରେ पड़ाई सत्वर जे बोध उभय भୟରେ पड़ाई सत्वर जे एठारे उभय शब्दटी क्या बुझाऊँगी अन्य स्कूल माने भी उत्तर दियो उभय शब्द क्या बुझाऊँगी ठीक अच्छे उभय शब्द ये क्या बुझाऊँगी सुख एवं सारण को बुझाऊँगी तो यहाँ हूँ ठीक उत्तर बर्तमान अन्य स्कूल माने भी उत्तर देवा चेष्टा कर पिला माने बाजी थिले चूर्ण एठारे कहार चूर्ण हेबार संभावना कथा कह जायछि विंध्य विंध्य कौन कौन ऑप्शन रही ताले सुख अच्छी सारण विंध्य भानु प्रकृत में अंगदर प्रहार कहा क्षतिकारक साब्यस्त होउथिला ना सुख पाई भी थिला सारण पाई भी थिला एवं ऑप्शन 3 भानु होउछि कोन ऑप्शन 3 सुनी पारिली देखो आलोचना टिके करदेबा भानु होउछि सूर्य किंतु एठी बाजी थिले चूर्ण आमे आलोचना कले जे किए बाजी थिले गुंड हो जाइछंता किबा पाताल रे पसी जाइछंता सी होउछि कोन विंध्य पर्वत ये होउछि ठीक उत्तर तेणु शाबाश तमे ठीक उत्तर देइछ परवर्ती प्रश्न केउटी आकाश को बुझाऊ नाही आकाशर प्रतिशब्द केउटी नुहे देखो विहायस व्योम वरुण नभ वरुण किए वरुण कहीं हम कहले देखी वरुण कहीं हम कुह वरुण वरुण कहीं हम कहीं ना पिला माने तुम आकाश जलर देवता एवं आकाशर अन्य तीनोटी प्रतिशब्द कौन से होची विहायस व्योम नभ ए तीनोटी होची आकाशर प्रतिशब्द किंतु एठारे ठीक उत्तर केउटी हबो वरुण प्रश्न कौन पचरा जायछि केउटी आकाश को बुझाऊ नाही माने केउटी आकाशर प्रतिशब्द नुहे परवर्ती प्रश्न बारी राशि रो काव्यिक अर्थ भावे केउटी को बुझिबा बारी राशि ये मध्य हमें आलोचना करिछु देखो ऑप्शन कौन वर्षा जल नदी जल समुद्र जल ठीक अच्छी तेणु वर्षा जल हेब नाही नदी जल हेब नाही अश्रु जल भी नुहे एटी ठीक उत्तरटी होची कोन समुद्र जल अन्य स्कूल माने पिला माने कहबाकू चेष्टा करिवो देखो राघव कहार अन्य नाम ये बहुत सहज प्रश्न अच्छे आम पूर्व क्लास रु मध्य पढ़ीचु राघव कहार अन्य नाम रावण रामचंद्र ना हनुमान कुह कहार अन्य नाम रावण
ରାବଣ, ସୁଗ୍ରୀବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ହନୁମାନ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଦିলীପ, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ ଏବଂ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ରାଘବ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ? ଯେହେତୁ ରଘୁ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର, ସିଏ କଣ ଥିଲେ ନା ବହୁତ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଘବ କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି। ବସୁନ୍ଧରା ହାଇସ୍କୁଲ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହେଲେ? କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ଜାମ୍ବବାନ। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖି। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ବାଳି, ଯେ କି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ବାଳିଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବାଳିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ପିତାକୁ ଜଣେ ଯଦି ବଧ କରୁଛି ତେବେ ସିଏ ତାର ଶତ୍ରୁ, ଏ କଥା ରାବଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ସିଏ ଠିକ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜାମ୍ବବାନ ହବନି। ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ। ଅଙ୍ଗଦ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ। କେତେବେଳେ କହିଲେ? କେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଭୀଷଣ? କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଲେ? ବିଭୀଷଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଲେ? ପୁଣି ବିଭୀଷଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଲେ? ନା ବିଭୀଷଣ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଥିଲେ। ଶୁକ ସାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଚାଲ, ବଡ ଭାଇ ବାପସ ମାନ, କଣ କହିଦେଲା ବୋଲି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସସମାନେ ଫେରେଇବା ନୁହେଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେବେ ଯେବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ତେବେ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବି ବୋଲି ବିଭୀଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ରାବଣଙ୍କୁ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେବରିପୁ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଶୁକ, ସାରଣ, ରାବଣ, ବରୁଣ ନା ବିଭୀଷଣ? ଦେବରିପୁ ବୋଲି କବିତାରେ ରାବଣ। କେମିତି ଦେବରିପୁ? କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି ରାବଣ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ରାବଣ ଦେବରିପୁ ହେଲେ କୁହ? ରାବଣ କେମିତି ଦେବରିପୁ ହେଲେ? ଦେବତାର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ। କେଉଁ ଦେବତାର ଶତ୍ରୁ? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନା ଦେବତାଙ୍କର? ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଦେବତା ମାନଙ୍କର କହିଲି ନା ଦେବତାଙ୍କର କହିଲି? କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର? ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣେଇଲି, ଜୟ ବିଜୟ କଥା ଶୁଣେଇଲି ନା ନାଇଁ? କଣ କହିଲି? ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ। ଶୁଣ, ଶୁଣି ସାର। ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ। ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସିଏ 3 ଥର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବରଦାନ ଦେଲେ। କଣ ଜନ୍ମ ନେବେ? ନା ଦ୍ୱାପରରେ ସେମାନେ ଦନ୍ତ୍ୟବକ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁପାଳ ହେଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟ, ଜୟ ହେଲେ ଶିଶୁପାଳ, ବିଜୟ ହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟବକ୍ର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜୟ ହେଲେ ରାବଣ ଏବଂ ବିଜୟ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଜୟ ବିଜୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲି, ଏ 6 ଜଣ ଯାକ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କଥା ଶୁଣିଛ? ତମେ ଶୁଣିଥିବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ତ ଏଠି ପୁଣି ରାବଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କାହାର ଶତ୍ରୁ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ? କାହାର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେବରୂପ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାବଣକୁ। କେବଳ ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ,
उत्तर जानिबा सहित काहीकि सेटा ठीक उत्तर सेटा मध्ये आमे विश्लेषण करिबा एवं जानिबा दरकार जो द्वारा प्रश्न जेते बुले की पढ़िले मध्ये आमे निश्चित रहबा जे आमे जो उत्तर देइछु सेटा ठीक अछि। वर्तमान पिला माने किछि गृह कार्य रहिछि ए कविता आमे पढ़ी सारिले कवितार प्रत्येक पदर सारांश 3 रु 4 टी वाक्य भितरे तुम माने लेखिबो निजे बुझिबो 3 रु 4 टी वाक्य रे लेखि तुम श्रेणी विषय शिक्षकों को देखैबो एवं कवितार अर्थगत पार्थक्य थवा कि समान शब्द को तुम खोजिबो किछि आमे खोजिथिले शंख शंख तळ एबळे अनेक शब्द व्यवहार हेछि पांच से आउ भी अनेक शब्द अछि तेणु सेगुड को आमे तुम खोजिबो एवं तार अर्थगत पार्थक्य को तुम लेखिकी रखिबो तुमरो विषय शिक्षकों को मध्य देखैबो। पिला माने राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविता जहाँकि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर एक सुंदर कृति आमे 2टी क्लास रे ए विषय आलोचना कले जदि तुम मानक भितर कहार कौनसी पद किंबा शब्द किंबा भाव बुझिबारे जदि संदेह थाए तुम माने पचारि पार एवं जदि संदेह नथिबो तेबे आमे क्लास टी को एठी बंद करिबा। कहार कौनसी संदेह अछि कि पिला माने एई पदरु तुम कवितारु तुमर जदि कौनसी संदेह थाए तुम माने पचारि पार कारण कविताटी खूब सुंदर भावरे प्राचीन शैली रे अलंकार छंद रागरे आशावरी रागरे रचित होईछि तार खूब सुंदर पद संयोजना बारंबार कविता को पढ़िले तुम निश्चित भावरे तार भाव ग्रहण करि परिबो एवं एथिरे जो कवितार भावधारा जो मुख्य भावधारा 3टी रहिछि ता मध्य आमे आलोचना कले तेणु एथुरु तुमर जदि कोनोसी संदेह अछि तुम माने पचारि पार निश्चित भावरे तुम माने बुझी पारिछ जहा जणा पडुछि तुम माने बुझी पारिछ वर्तमान तुमको जहाँ गृह कार्य दिखाई तुम्हें करी तुम विषय शिक्षकों को देखो तेरे आज आमर ओडिया साहित्य शिक्षादान को ये समाप्त करुचे। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने।